Lakini wakati ambao unaelewa, inakuwa rahisi kwako kutembea na Mungu, maana Mungu anatafuta vile ambao atatembea na mwanadamu. Kwa hiyo unakuta kwamba katika hiyo hali, bado unakuta kwamba wakati ambao unakuta kwamba wewe hauna imani, bado unakuta kwamba Mungu anasema kwamba roho wake anakuwa kwamba ako na shida na wewe. Yaani unakuta kwamba wewe inakuwa kwamba iwapo wewe unasita kwa imani, ikiwa wewe unasita kwa imani, Mungu anasema kwamba roho wangu au na vulana wewe. Inahitajika tukuwa na imani kiasi ya kwamba hata inaitwa ile ndoko tu ambao uko naye Mungu ataitumia, lakini usisita kwa imani. Maana Biblia inasema kwamba roho wa Mungu ana fulana wewe. Kwa hivyo God's plan ama mawazo ma Mungu ako naye kwako ya kukulekesha, ndio hiyo anasema kwamba anakuasia mema, anakuasia mema. Wewe uli nyumbani siku ya leo, ninataka kunena kuhusu gospel plan ya kulestu. Yaani unakuta kwamba kukulekesha na aweze kulekeshwa kama wewe hauna imani. Maana Biblia inasema kwamba inamaanisha kwamba Biblia inasema kwamba ukiwa unasita kwa imani, roho wa Mungu ana fulana wewe. Inahitajika wewe uondoe kusita kwa imani ili uone God's plan kwako. Na ndio hapo ninasema kwamba tunaanza ujumbe. Inasema kwamba huyu ambao anaitwa Abraham, si Abraham, huyu ambao anaitwa Adam na hii walikuwa na watoto wawili. Na wakati ambao walikuwa na watoto wawili, hiyo ni Mwanzo 4. Wakati ambao walikuwa na watoto wawili, Biblia inasema kwamba mmoja wao alikuwa anapenda Mungu, anamuogopa Mungu. Yule mwingine ambao anaitwa Abel hakuwa anamuogopa Mungu. Yule ambao alikuwa anamuogopa Mungu anaitwa Abel. Na Biblia inasema kwamba kwa nini huyu ambao anaitwa Kaini, kwa sababu yeye ako na muogopa Mungu. Biblia inasema kwamba Mungu huyu ambao anaitwa Kaini ako na muogopa Mungu. Na ndio hapo unakuta kwamba Biblia inasema kwamba akamuua ndugu yake ambao anaitwa Abel. Ikakuwa kwamba kwa nini akamuua? Wengi ambao wako katika hali ya kumwogopa Mungu, unakuta kwamba ndio wanaonewa sana. Na ndio unakuta kwamba watu wengi wale ambao wameingia katika hali ya kumwogopa Mungu, kwenda kuomba, unakuta kwamba wamevinyiliwa sana. Kwa nini? Maana unakuta kwamba na wale wengine ambao wameogopa Mungu. Kwa nini? Huyu ambao anaitwa Kaini alikuwa anasema hivi, anasema kwamba nimuue nibaki peke yangu. Kwa nini? Bila competition. Tunaweza kuiweka bila mashindano. Unakuta kwamba kwa hiyo unakuta kwamba katika dunia
yote inakuwa kwamba kumejawa mashindano, si kazi yako. Kwa hiyo inamaanisha kwamba kama unataka kushinda, inahitajika wewe uamke mapema. Halo? Kama unataka kuwa na pesa, lazima kuwa na nini? Kuwa na bidii ya kutafuta pesa. Lakini ukilala unakuta kwamba umasikini bila sema kwamba utakupamia kama nini? Alomba. Halo? Halo? Wacha kulala. Ukilala umasikini utakupamia. Na ili uweze kuondoka kwa masikini, inahitajika wewe kuamka mapema. Kuna kitu nasema? Kuna kitu nasema? Kwa hiyo kuna hiyo mashindano hiko, na unakuta kwamba wacha kusema kwamba hakuna mashindano. Mashindano hiko. Kama wewe unakuta kwamba unataka kuwa na kitu, bado unakuta kwamba na wewe unajua kwamba hiyo kitu ambayo unatafuta hauwezi, yani inamaanisha kwamba kama unataka kula, fanya kazi. Biblia inasema kwamba kama utataka kula, na wewe ufanye kazi. Na yule ambao hataki kukula, basi asikule, asifanye kazi. Halo? Kwa hiyo kuna mashindano. Kwa hiyo unakuta wakati ambao unakuta kwamba unataka, mtu mmoja anataka kuona ya kwamba amepata gari. Hiyo gari hauwezi pata bila kufanya kazi. Halo? Kwa hiyo unakuta kwamba basi huyu ambao anaitwa nani? Huyu ambao anaitwa Kaini hakuwa anataka competition. Nisiweke kitu kingine. Lana hakuwa anataka hiyo mashindano. Lakini inahitajika kuwa na jua kwamba ati unajua, anasema kwamba ninataka kumbaki peke yangu, maana sitaki kushindana na mtu. Lakini inahitajika kuwa na jua kwamba ushindani. Na huyu ambao anaitwa Ambe alijua kwamba mali ambao unaweza kupata ushindi. Hiyo ninasema kwamba akajua kwamba mali ambao anaweza kupata ushindi, akajua kwamba mali ambao anaweza kupata ushindi ni wakati ambao anatolea Bwana dhabihu. Kama wewe unataka kung'ang'ana, kama wewe unataka kupata ushindi, ujua kwamba inahitajika, ujua kwamba kulisisha Mungu, naye atakushindia. Kuna kitu nasema, kama wewe unataka kuwa mshindi, tunaweza kung'ang'ana tuko. Kila mmoja anasema kwamba mimi ninataka kuwa hivi, mwingine anataka kusema hivi, lakini pasipo kuwa Mungu, nakwambia kwamba itakuwa shida. Hautaweza. Lakini weka kila chote ambao uko nacho, weke mikono ya Mungu. Na ndio inaitwa Zaburi. Anasema nini? Zaburi 37 verse 5. Mkabidhi Bwana njia yako. Anasema kwamba mkabidhi Bwana njia zako, na umtumainie, naye atakutendea. Kwa hiyo unakuta kwamba kila ambao kinahitajika, weka njia zako mbele za Mungu, naye huyo Mungu ukumtumainia atakupania. Kuna kitu na bana unasikia hiyo? Anasema kwamba, kwa hiyo unakuta kwamba, na ndio unasema kwamba huyu ambao anaitwa Kaini hakuelewa, na ndio unakuta kwamba hakumwokoa Mungu. Kwa hiyo wakati ambao huyu ambao anaitwa Habili alimuokoa Mungu,
anataka nini. Akajua kwamba Mungu anataka dhabihu, na baada kumpatia dhabihu ataweza kunipatikisha. Halo? Kwa hiyo unakuta kwamba kuna wengi ambao wanataka kung'ang'ana bila kuelewa ufunuo, bila sema kwamba huyu ambao anaitwa Petro akaambiwa na Mungu na Yesu Kristo, ndani ya hii ufunuo nitajenga kanisa langu, na upande wa kumsimu au utaweza kuitingisa. Kwa hiyo unakuta inamaanisha kwamba kila ambao kiko tunatingizwa. Kwa nini? Maana hatujapata ufunuo. Yaani wacha kulala bwana, maana nasikia inaenda mzuri. Yaani ninasema kwamba huyu ambao anaitwa Petro akaambiwa na Yesu Kristo, nitajenga kanisa langu juu ya hii ufunuo, na upande wa kuzimu haitaweza kuitikisa. Kwa hiyo unakuta kwamba kila ambao kinasababisha sisi tutingizwe ni nini? Kila ambao kinasababisha huyu ambao anaitwa twende katika nimesema kwamba Mwanzo 4 mstari wa 5. Mwanzo 4 mstari wa 5 inasema Mwanzo 4 akaonekana kuwa amekadhabika. mstari wa 5 inasema bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Hapo chini Kaini akaghadhabika sana. Kwa nini akaghadhabika sana? Endelea. Uso wake ukakunjamana. Uso wake ukakutamana. Kwa nini? Maana tayari kuna kwamba kila ambao wameona kwamba imetendeka, kama vile ambao tumeambiwa kwamba jicho ikiwa na nini, jicho yako ikiwa sawa, mwili wako wote ni. Wewe unakuta kwamba huyu ambao anaitwa Kaini alitazama akaona jicho lake kikaingiza mwili wake giza, ikaingiza mwili wake giza. Basi unakuta kwamba maana hakuwa na nini, hakuwa na uwezo basi unakuta kwamba akaua nani? Akaua ndugu yake, akamuua. Kwa hiyo wakati ambao alimuua, bado unakuta kwamba ili asikuwe na nini mashindano, asikuwe na mtu ambao anayeshindana naye anaitwa Mungu ni nani. Maana hakuna siku ambao Mungu atashindwa. Mwanadamu anaweza kushindwa, lakini Mungu hawezi kushindwa. Bila sema kwamba kukazaliwa mtoto mwingine. Kabla hapo ninasema kwamba huyu ambao anaitwa Kaini alienda, bila sema kwamba alienda akajenga mji na akauita kwa jina ya mtoto wake, inaitwa Enoko. Mji ikaitwa Enoko mpaka wa leo. Akabanuka na uovu ukaanza kuendelea, na ndio hapo ndio unakuta kwamba katika uzao wa Enoko ndio unakuta kwamba akapata mtu mmoja ambaye anaitwa Lameki. Lameki ndio unakuta kwamba ndio alikuja akawa mke wa pili, ndio wapanza kuwa wake wawili katika Biblia. Katika Kutoka